अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपकी जिल्द पर पिंपल निकल आते हैं या अगर आपकी जिल्द खुश्क और रूखी है और आप अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं या अगर आपकी आंखों के गिर्द हल्के रहते हैं और आपकी जिल्द ज़्यादा ऑयली है या फिर अगर आपकी जिल्द पर दाग धब्बों के निशानात हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस वीडियो में ऐसी बातों की निशानदेही है जिसका आपको एहसास तक नहीं होता कि आप अनजाने में अपनी जिल्द को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले पिंपल्स को स्क्वीज़ करना। नाज़रीन किराम, अक्सर आप शीशे में देखते हैं तो आपके चेहरे पर मौजूद पिंपल शीशे में से आपको देखता है तो आपका दिल करता है कि अभी इस पिंपल को स्क्वीज़ करके बाहर निकाल करें। कुछ लोगों में ये हिस्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो फ़ौरन अपने पिंपल को दबाने लगते हैं, हालांकि उन्होंने पढ़ा भी होता है और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से सुना भी होता है कि पिंपल्स को दबा के बाहर नहीं निकालना। अब होता ये है कि जब आप पिंपल को दबाकर बाहर निकाल देते हैं तो वक्ती तौर पे ऊपर ऊपर से देखने पे आपको लगता है कि मसला हल हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ दिन गुजरने के बाद आप पिंपल वाली जगह को गौर से देखें तो वहाँ पर अमूमन एक ब्लैक स्पॉट ज़ाहिर हो जाता है जो ज़्यादा बदनुमा दाग बनकर मुस्तकिल हो जाता है और वो दाग कभी जाता भी नहीं है। इस पे मज़ीद बात करने से पहले ये देखते हैं कि पिंपल बनता क्यों है। पिंपल उस वक़्त बनता है जब डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया या फिर सीबम यानी वो ऑयल जो आपकी जिल्द नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जब उनमें से कोई चीज़ आपकी जिल्द के पोर के नीचे फंस जाती है तो वहाँ पर एक पिंपल नमूदार हो जाता है। जब आप पिंपल को दबाते हैं तो अक्सर आपकी जिल्द की पोर में मौजूद वेलोफास्ट आपकी जिल्द में मज़ीद नीचे तक चली जाती है और ज़्यादातर आपकी जिल्द के निचली सतह जिसका नाम डर्मिस है वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाती है। अक्सर लोग होते हैं कि वो हर वक़्त अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं कि इस तरह करने से उनकी जिल्द को ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा, लेकिन कुछ लोग गोरा होने के चक्करों में भी अपने चेहरे पर ग्लो लाने के लिए भी कोई एक स्किन प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हैं और फिर जब वो चेहरा धोकर ये वाली प्रोडक्ट अपने चेहरे से उतारते हैं तो साथ ही कोई ना कोई और प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। तो इस तरह हर वक़्त अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ लगाते रहना, खाली ना छोड़ना, आपकी जिल्द को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर के अक्सर लोगों के गाल तक रेड हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ की होती हैं या फिर गलत प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होता है और अपनी स्किन को ख़राब कर लिया होता है। जबकि ऐसे लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं जो अपनी स्किन केयर की रूटीन को सिंपल रखते हैं, क्योंकि हर 100 में से 90 दफ़ा स्किन ख़राब हो जाने की वजह यही बनती है कि किसी न किसी प्रोडक्ट की गलत इस्तेमाल की वजह से आपकी स्किन बुरी तरह से रिएक्ट करती है और आपका सारा चेहरा ख़राब हो जाता है। तो किसी भी दूसरे मामले की तरह जिल्द के मामले में भी किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ जिल्द को नुकसान पहुंचाता है। आप हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। जैसे अगर हम एक्सफोलिएशन की मिसाल लें तो जिल्द को एक्सफोलिएट करना एक अच्छा अमल है जिससे आपकी जिल्द पर मौजूद डेड स्किन सेल्स उतर जाते हैं और नीचे से फ्रेश और ग्लोइंग्स की मदद होती है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सफोलिएशन करेंगे तो इससे हमारी जिल्द का वो फ़ायदा जो हमें पहुंच सकता है और जो हमारे सेहतमंद ऑयल्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं और हमारी जिल्द नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिसके नतीजे में हमारी जिल्द रूखी और बेरौनक सी दिखने लगती है। गर्म पानी से नहाना। नाज़रीन, सर्दियों में किसी का भी दिल नहीं करता कि वो ठंडे पानी से नहाए। लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, चाहे उन्हें जितनी भी सर्दी लग रही हो, गरम गरम पानी ही पसंद करते हैं। तो होता ये है कि इस तरह से वो समझते हैं कि उनकी सर्दी कम हो जाएगी और एक रिलैक्सेशन का एहसास भी होता है। लेकिन गर्म पानी से नहाने के जहाँ और बहुत से नुकसानात हैं, वहीं पे एक साइड इफ़ेक्ट
یہ بھی ہے کہ گرم پانی تیزی سے جلد کو ڈرائی کرتا ہے، اور ڈرائی اسکن کا مطلب ہے کہ آپ کی جلد اتنی موئسچرائزڈ ہی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور اسکن میں انف موئسچرائزر نہ ہونے کا مطلب غیر جاندار اسکن کا ہونا ہے۔ اسکن اور وقت سے پہلے ڈرائی کرنا گرم پانی آپ کی اسکن کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ زیادہ تر لوگ 2-3 دن کے بعد اپنے کپڑے تو دھو لیتے ہیں، لیکن اپنے بیڈ کی چادریں اور سرہانوں کے کور کئی ہفتے تک نہیں دھوتے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پسینہ بھی آتا ہے، اور آپ کی جلد سے اترنے والے کچھ ڈیڈ سیلز بھی کسی نہ کسی طرح وہ گرتے ہیں اور آپ کے سرہانے پر لگ جاتے ہیں۔ بالوں میں لگا آئل وغیرہ بھی سرہانے پر لگ جاتا ہے اور وہ گندا ہو جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے پہ آپ کو گندا نہ لگے، لیکن وہ صاف نہیں ہوتا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اسٹڈی کے مطابق گندے سرہانے آپ کے چہرے پر ایکنی کے اسباب پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس طرح آپ کی جلد میں موجود کولیجن اور ایلاسٹین کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر وہ کسی ایک دن اپنا منہ دھونا بھول بھی جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن ڈرماٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کی لاپرواہی بھی آپ کے چہرے پر ایکنی کے نئے سیشن کو سٹارٹ کر سکتی ہے۔ یعنی اگر سارے دن کی دھول مٹی اور پسینہ جو ہے وہ منہ پر لگا رہے اور آپ ایسے ہی سو جائیں، تو اس طرح سے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جو خواتین چہرے پر میک اپ کرتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سونے سے پہلے اپنا میک اپ اچھی طرح سے اتار کر سوئیں، ورنہ چہرے پر لائنز آ سکتی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ چہرے پہ صابن کا زیادہ استعمال کرنا۔ کچھ لوگ جو دن میں کئی دفعہ صابن سے اپنا منہ دھوتے ہیں، جو بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگرچہ چہرے کو صاف رکھنا ضروری ہے، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ صابن کا استعمال کرنا آپ کی جلد سے نیچرل آئلز کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد بیکٹیریا کا شکار ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیزر آپ کے چہرے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کے چہرے پر پمپلز ہوں یا کسی اور طرح سے خرابی ہو تو وہ بار بار اپنا ہاتھ اس جگہ پر پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اسکن مزید اریٹیٹ ہو جاتی ہے اور دوسرے ریشز وغیرہ ان کی اسکن پر ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے دانوں اور ریشز وغیرہ کو اسی طرح چھوڑ دیا کریں اور زیادہ ہاتھ نہ لگایا کریں۔ ضرورت سے کم سونا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ جسم کی دن بھر کی تھکاوٹ کو جب آپ آرام کرتے ہیں تو آپ کی اسکن میں ہونے والی تمام توڑ پھوڑ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ ضرورت سے کم سوتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو مکمل طور پر فریش ہونے اور نئے دن کا آغاز ایک اچھے طریقے سے کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ضرورت سے کم نیند لینے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات آپ کی جلد پر نظر آتے ہیں۔ روزمرہ کی روٹین میں سن بلاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کیونکہ اس سے چینل کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے تو لائک کیجیے پلیز۔ خدا حافظ۔